Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar Lampung TV. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali di sore hari ini saya Muhammad Arif bisa kembali menemani Anda tentunya dalam program Dialog Interaktif Radar Lampung TV Halo Lampung. Pemirsa, di sore hari ini kita akan membahas tema mengenai kajian agama Islam, yaitu bagaimana memahami agama secara sempurna dan bagaimana kajian agama dalam Islam. Dan dalam membahas tema kita pada sore hari ini, pemirsa, kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Ini datang dari Mesir yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama langsung saja kita sapa, ada Syekh Reda Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan biku بالدنيا كلها وبإندونيسيا. Really, ya benar saya suka semua Indonesia dan orang Indonesia. Ya. Wow. Alhamdulillah saya di sini. Alhamdulillah. Sudah berapa bulan di Indonesia? Ya, berapa? Ya, 4 bulan. 4 bulan lalu. 4 bulan lalu, tapi alhamdulillah bahasa Indonesia sudah lumayan lancar untuk waktu yang 4 bulan. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan biku kull الدنيا في Indonesia. Dan kita juga ditemani oleh Ustadz Furqon Mahmud Al-Hanif LCMA yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Syufah Al-Quran Ibnu Mas'ud Natar yang nanti akan membantu kita untuk menerjemahkan dan juga komunikasi kita di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Halo Lampung. Ya, sama-sama. Saya senang saya berada di sini. Baik, dan pemirsa tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721 56 122 ataupun di 0721 56 122. Dan acara ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.radartv.co.id. Baik, membahas terkait agama. Kita tahu memang mayoritas agama atau mayoritas agama yang pemeluk agama di Indonesia adalah Muslim. Namun mungkin juga saudara-saudara kita atau bahkan banyak dari Muslim-Muslim ini belum mengetahui sepenuhnya apa itu agama. Bagaimana Islam memandang kata agama itu, Ustadz? Atau bagaimana agama dalam pandangan Islam? Mungkin bisa dijelaskan? في إندونيسيا أغلب سكانها مسلمون. يعني أكثره مسلمين. نعم. وزي بيسأل نعم. يعني ما هو الدين الحقيقي؟ نعم. وما هو الدين الإسلام يعني الحقيقي؟ نعم. يعني بعض الناس قد يخطأ في الفهم عن الدين هكذا. نعم. جميل. في الحقيقة السؤال الأستاذ سؤال حضرتك رائع جدا وممتاز، وأنا سعيد بالسؤال دوت. الدين على مراد الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى يقصد إيه من كلمة الدين؟ الدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بيقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني إيه؟ يعني إيه لن يقبل منه؟ يعني الله سبحانه وتعالى مش هيقبل من أي إنسان إلا من هذا الدين، وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى أنا لازم أقف عند معنى كلمة الدين علشان أستوعبها كويس جدا، وعلشان أعرف يعني إيه مراد الله سبحانه وتعالى من كلمة الدين. فهل المولى سبحانه وتعالى يقصد من كلمة الدين الصلاة، أم يقصد من كلمة الدين الزكاة، أم يقصد من كلمة الدين الصوم، أم يقصد من كلمة الدين الخمس فروض مجتمعين؟ لا، المولى سبحانه وتعالى يقصد موضوع أكبر من كده بكتير. أكبر من كده بكتير. أنا معايا بطاقة ID في جيبي، الاي دي فيه بند الدين، بس أنا ما أعرفش لحد دلوقتي معنى كلمة الدين على مراد الحي القيوم. هل المولى سبحانه وتعالى يقصد بيها الصلاة أو الصوم أو الزكاة؟ حضرتك تترجم دلوقتي، اتفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi beliau menerangkan kepada kita semua bahwasanya agama yang dimaksud menurut Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya agama yang diridhoi dan Allah terima adalah agama Islam, sebagaimana disebutkan wa may yabtaghi ghairal Islam, dan barang siapa yang mengharapkan atau menempuh jalan selain Islam falan yuqbal min, maka tidak akan diterima amalan-amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Lalu apa maksud dari ayat ini?
Dan apa maksud Allah Subhanahu wa taala dan Islam tentang agama ini? Apakah agama itu hanya sebatas sholat, atau agama itu hanya sebatas puasa atau zakat, atau hanya sholat 5 waktu? Tetapi tema dari agama itu sangat besar dan sangat luas, dan nanti insya Allah beliau akan jabarkan maksud atau hakikat yang paling penting dari agama ini, insya Allah. نعم. كان في شخصية معاصرة لسيدنا محمد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. الشخصية دي كانت بتصلي وتصوم وتزكي وتحضر الحروب وتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد نبيه ورسوله. ومع ذلك سيدنا محمد صنف الرجل ده اللي اسمه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. ولم يدخل الجنة، دخل النار، مع أنه كان يقيم الصلوات والفروض الخمس. ليه؟ إذا القضية هنا من الأهمية بمكان إن أنا أعرف معنى كلمة الدين على مراد الحي القيوم. يقصد إيه؟ ما دام إن عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقوم بالخمس صلوات بالخمس فروض ومع ذلك دخل النار، ما دخلش الجنة. تفضل. Karena dalam agama Islam itu tidak hanya cukup sholat, tidak hanya cukup berpuasa atau berzakat. Sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW terdapat seorang yang bernama, kita ketahui, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi Muhammad SAW mensifatinya sebagai orang munafik. Bahkan tidak hanya itu, dia kepalanya orang munafik, bosnya orang-orang munafik. Padahal dia sholat bersama Rasul, padahal dia menunaikan zakat dan menunaikan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi dia termasuk orang-orang munafik. Dan tentunya apa dari sini, apa rahasia yang menjadikan kita sebagai umat muslim ini tidak hanya mengerjakan sholat saja, atau apa maksud tertentu atau maksud inti dari agama Islam ini menurut Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan beliau jelaskan. ولنفرض أن المولى سبحانه وتعالى يقصد بكلمة الدين الصلاة. ولنفرض الصلاة فرضت في السنة 10 من البعث، بعد كلمة اقرأ ما نزلت في الغار عد 10 سنين فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج. فإذا إيه القضية اللي كانت ما بين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وما بين كفار ومشركين قريش في ذلك الوقت؟ ما دامت ان الصلاة مش هي السبب الرئيسي على النزاع ما بين كفار ومشركين قريش وما بين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك لما الكفار والمشركين تفاوضوا مع سيدنا محمد قالوا له ايه؟ قالوا له نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما. يعني كانت قضية الصلاة مش هي الموضوع. امال ايه الدين على مراد الحي القيوم؟ تفضل. Jadi agama ini tadi beliau membuat sebuah permisalan atau membuat sebuah perumpamaan. Jika agama ini diumpamakan atau dimisalkan dengan hanya sholat saja, maka itu tidak mencakup seluruh agama Islam. Karena apa? Sholat itu baru diwajibkan atau baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ke-10 Hijriah atau Hijriah. Di rihlatil Isra wal Mi'raj. Yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Perintah sholat baru dilaksanakan. Lalu apa yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu bertempur atau berhadapan dengan orang-orang Quraisy, sedangkan waktu itu beliau belum diwajibkan untuk sholat? Permasalahan apa yang menjadikan beliau itu dimusuhi oleh kaumnya sendiri? Karena beliau membawa agama atau bisa disebut agama baru pada saat itu. Inilah yang dimaksud dengan hakikat din di situ. Nanti beliau akan mulai jelaskan karena belum sampai kepada penjelasan intinya. قد يقول البعض ان مراد الله من كلمة الدين هو الصوم. الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من البعث، بعد 15 سنة من كلمة اقرأ اتفرض الصوم بعد موقعة بدر في المدينة. إذا ما كان الخلاف، ماذا كان الخلاف بين محمد وكفار ومشركين قريش؟ ما دامت القضية مش قضية الايه؟ الصوم. طيب لعل البعض يقول ان القضية او قضية الخلاف كان خلاف الزكاة. الزكاة فرضت بعد 15-16 سنة في نفس توقيت الصوم. طب لعل البعض يقول ان مراد الحي القيوم من كلمة الدين هو الزكاة او الحج. لا، ده فرضت برضو نفس الكلام في حدود 15-16 سنة، نفس الحكاية. اذا ما هو الدين على مراد الحي القيوم، على مراد الله؟ اتفضل.
Dan kita ketahui juga ibadah-ibadah lainnya semisal zakat, semisal puasa, itu hanya diwajibkan atau mulai diwajibkan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad tahun 2 Hijriah. Lalu apa yang menyebabkan Nabi Muhammad ini selalu berseteru dengan kaumnya sendiri? Kalau karena puasa, dia baru turunkan 2 Hijriah atau 15 tahun setelah Nabi diangkat jadi Nabi. Lalu apa yang menjadikan Nabi Muhammad SAW ini berseteru dengan kaumnya sendiri? Dan apa maksud dari agama itu sendiri? Apakah hanya sebagian ibadah tanpa sebagian lainnya? Atau hanya zakat saja atau hanya puasa saja? تمام. احنا برد عشان ناكد معلومه للاخوه وللناس اللي بتتفرج، عايزين نفيدهم. احنا مش بننكر الصلوات والفروض، لا، احنا بنلفت نظر الناس لمعنى كلمه الدين على مراد الحي القيوم، مش على مرادي انا وانت، مش على مراد البيئه اللي انا وانت موجودين فيها، مش على مراد طريقه التعليم اللي احنا اتعلمناها، مش على مراد الأهداف اللي أنا وإنت نفسنا وبنسعى عشان نحققها، ولكن معنى كلمة الدين على مراد الحي القيوم. يمكن معنى كلمة الدين المقصود بيها الحديث الثالث من الأحاديث 40 النووية. وقبل ما نتكلم عن الجزء ده اتفضل حضرتك اقفل الموضوع. Dan beliau sebenarnya bukan ingin menafikan atau menghilangkan ibadah-ibadah sholat atau ibadah puasa, karena pemahaman sebagai manusia atau sebagian umat muslimin atau kebanyakan bahkan di antara orang Islam, mereka hanya mengerjakan sholat dan merasa itu sudah semua agama tercukupi gitu, tanpa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Itu bagian dari agama, tapi bukan agama seluruhnya. Dan juga ibadah-ibadah lainnya. Beliau tidak menafikan atau menghilangkan pentingnya ibadah-ibadah ini, akan tetapi beliau ingin menjelaskan kesalahan atau keliruan sebagian orang, bahkan kebanyakan manusia atau umat Islam atas pemahaman terhadap agama sendiri. Dan beliau akan mengupas bagaimana agama ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan maksud dari kita sendiri atau maksud dari apa yang telah kita pelajari sendiri atau telah kita pelajari di waktu yang lalu. Insyaallah beliau akan menjelaskan 3 hadis dari hadis 40 Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. تمام. في الأحاديث ال40 النووية إيه هو الإمام النووي؟ الإمام النووي إمام رائع، عمل 40 حديث. علماء الأمة أجمعوا أن 40 حديث دول هم محور الإسلام، ولذلك جم قالوا الإسلام أو الدين هو الحديث الثالث من الأحاديث 40 النووية اللي بيقول إيه؟ بني الإسلام على 5. نركز شوية في المسألة دي، شوية تركيز. سيدنا محمد بيقول إيه؟ بني، أي أن الإسلام بناء، هذا البناء أقيم على 5 من العمدان، يعني هذا البناء مش هو العمدان. لو أنا جبت حتة أرض ورحت حاطط في الأرض دي 5 عمدان، تخيل إن إحنا جبنا حتة أرض وحطينا في الأرض دي 5 عمدان فقط، ينفع أطلق على هذا المشهد أو أسميه لفظ بناء؟ لا، لم يصبح بناء بعد، في حين أن سيدنا محمد قال بني، أي أن الإسلام بناء. Dalam hadis yang ketiga di hadis 40 Nawawi ini, dan Imam An-Nawawi Masya Allah beliau menuliskan atau merangkum 40 hadis yang itu merupakan pokok bagi ajaran Islam itu sendiri. Dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya agama Islam ini dibangun atas 5 pondasi atau atas 5 tiang. Yang tiang itu ada syahadah dan lain-lain yang akan dijelaskan oleh beliau. Akan tetapi beliau bertanya kepada kita, apakah bisa disebut bangunan jika misalnya seorang di antara kita ingin membangun sebuah bangunan dengan pondasi dan hanya 5 tiang, apakah itu sudah disebut dengan bangunan yang bisa ditinggali? Tentunya bukan, dan itu tidak cukup bangunan itu untuk bisa ditinggali dan menjadi tempat untuk berlindung bagi seorang manusia. جميل. يبقى احنا بنتكلم في بني الإسلام على 5. أنا معاك ومتفق معاك وما أقدرش أختلف على إن كل عمود من العمدان اللي موجود في الأرض له دور في البناء. كل عمود من العمدان له دور في البناء، ولكن مش هو البناء. يعني العمود اللي في النص ممكن يكون شايل السلم وشايل مش عارف إيه دوره. العمود اللي بره شايل الأبراج والبلكونات والشبابيك وشايل شايل شايل شايل. كل عمود من العمدان له دور في البناء، بس مش هو البناء، لأن سيدنا محمد قال في الحديث الثالث بني، أي أن الإسلام بناء.
علشان نقفل الموضوع ده قبل ما نخش في نقطة تانية. أيوة. كمل حضرتك. Dan Nabi Muhammad SAW menggambarkan agama Islam ini seperti sebuah bangunan, sebagaimana tadi disebutkan, menjadikan ibadah-ibadah yang 5 itu, sholat, syahadat dan lainnya sebagai penopang dari sebuah bangunan itu. Dan tentunya tadi dikatakan tidak cukup sebuah bangunan dikatakan hanya punya 5 tiang saja tanpa ada tembok, tanpa ada atap dan lain-lainnya. Dan tentunya tiang-tiang ini sangat penting bagi sebuah bangunan. Satu tiang bisa mungkin menopang tembok, bisa menopang jendela, bisa menopang atap, dan tentunya jika hilang salah satu di antara mereka, bangunan itu akan roboh atau bahkan rusak dan hancur tentunya. وبعدين احنا عندنا مثالين لازم ناخد بالنا منهم كويس جدا عشان نفهم ايه هو الدين قبل ما نتكلم في مضمونه. مثالين، المثل الاولاني ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام راح يزور القبور، فسمع واحدة بتتعذب في القبور، فمين ديت قاعد يسأل، طب اسألوا لي جيرانها. فبيسألوا جيرانها، قالوا والله كانت تصلي وكانت تصوم وكانت تزكي ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. إذن مش قضية إيه؟ مش قضية صلاة وصوم وزكاة إلى آخر ال5 اللي احنا بنتكلم فيهم. طيب في نفس الموقف شوف غانية بني إسرائيل. غانية بني إسرائيل يعني ست مشيها مش كويس، ست مش كويسة. ونيتا تداء باجوس. ونيتا تداء باجوس. طيب مالها؟ صعب عليها الكلب، نزلت البير، جابت له ميه، دخلت الجنة، ومع انها ايه؟ كانت غانية، ما كانتش تمام، مشيها مش كويس. اتفضل. Dan beliau membuat sebuah perumpamaan atau 2 perumpamaan tepatnya dalam sebuah kesempatan atau sebuah peristiwa. Nabi Muhammad SAW berjalan dan menemui atau menghampiri sebuah kuburan, dan beliau dengan segala kelebihannya bisa mendengar bahwasanya sahibul kubur atau mayit dalam kubur itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bertanya, kenapa orang ini bisa diazab sedangkan dia itu sholat bersama kita, berpuasa dan menunaikan ibadah-ibadah lainnya. Dan sahabat-sahabat sekitarnya menjawab bahwasanya dia sering melukai atau sering menyakiti tetangganya sendiri. Dan tentunya agama sebuah tema yang sangat luas, tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah yang sangat luas, berhubungan dengan sesama manusia, tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan puasa, zakat dan lain-lainnya. Dan juga dalam sebuah kisah lainnya dikisahkan di zaman Bani Israel, terdapat wanita, bila beliau berkata wanita tidak baik atau wanita yang mungkin kurang baik lah bisa disebutkan. Beliau dia wanita seorang penyanyi atau seorang apa, tidak disebutkan secara rinci. Mungkin bisa dikatakan kurang baik di mata masyarakat. Akan tetapi dia pernah menjumpai seekor anjing yang saat itu sedang kehausan. Kalau di Timur Tengah kan sangat panas dan air sangat sulit. Beliau memberi minum seekor anjing ini, dan tentunya atas kebaikannya ini Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan surga. Bisa kita renungi tentang bagaimana agama ini begitu luas, agama ini begitu dalam, tidak hanya sekedar ibadah yang kita lakukan setiap harinya, atau tidak hanya rutinitas ibadah yang tanpa makna tentunya. Baik Ustadz, ini jadi kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Ya. Jadi memang intinya adalah agama tersebut tidak hanya terbatas pada rukun Islam itu saja, Ya. tapi masih ada lebih, seluruh kehidupan ini juga tercakup dalam agama tersebut. Benar-benar. Baik Syekh dan juga Ustadz dan juga pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Lampung. Terima kasih pemirsa Radar Lampung TV, Anda masih setia bersama kami menyaksikan Halo Lampung. Masih membahas tema kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan memahami hakikat agama secara sempurna, bagaimana Islam memandang agama itu sendiri. Dan kita sudah ditemani oleh Syekh Reda Daud yang merupakan alumnus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir untuk konsentrasi studi Islam. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai hakikat dari agama. Agama tidak hanya terkait dengan rukun Islam atau 5 kewajiban tersebut, tapi lebih dari itu. Untuk itu kita akan melanjutkan penjelasan. Kita akan mendengarkan kembali bagaimana hakikat agama. Kami persilahkan untuk bisa menjelaskan lebih lanjut lagi tadi yang sempat terpotong iklan tadi. تفضل. كلمة مقصود عن الدين. المقصود أيوة. نرى المقصود
حينما نرى كلام أبو سفيان، وأبو سفيان في ذلك الوقت كان رئيس الدولة الكافرة، كان رئيس قريش ومكة وكده. فجاب في واحد كان في ذلك الزمان شاطر شوية اسمه كعب بن الأشرف، فقال له تعالى يا كعب. كعب ده كان راجل مركز وعنده من العلم ومن المعلومات اللي يخليه يقدر يتكلم وهم يستفيدوا منه. تعالى يا كعب أنا عندي سؤال. قال له سؤالك إيه يا أبو سفيان؟ قال له أديننا، أبو سفيان بيسأل بقى، أديننا أهدى إلى الله أم دين محمد؟ خلي بالك من السؤال، بيسأل عن الدين، أهدى إلى الله أم دين محمد؟ خلي بالك نقطة مهمة قوي، ما قالش أديننا أهدى إلى هبل اللي هي اسم الآلهة بتاعتهم الأصنام، أديننا أهدى إلى إساف ونائلة اللي هي اسم الأصنام، لا ما قالش. قال له أديننا أهدى إلى إيه؟ أديننا أهدى إلى الله، يعني ما كانش فيه مشكلة في حكاية الله، ما كانش فيه مشكلة خالص في حكاية الله، لكن كانت مشكلة أبو سفيان بيسأله في إيه؟ هل الدين بتاعنا أهدى إلى الله أم دين محمد؟ اتفضل. Sebelum berbicara tentang maksud dari agama itu sendiri, beliau menceritakan sebuah kisah bagaimana Abu Sufyan, dia seorang kepala kabilah Quraisy dan tentunya dia mengingkari saat itu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pada sebuah kesempatan beliau menanya kepada seorang Ka'ab bin Ashraf namanya, dia mempunyai ilmu tentang Israiliyat, mempunyai tentang ilmu tentang umat-umat terdahulu, seorang yang dituakan dan punya ilmu pada saat itu. Beliau bertanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, apakah agama saya ini yang saat itu menurut Abu Sufyan paling benar, apakah agama ini lebih benar dan lebih berpetunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat pertanyaan dari Abu Sufyan ini, bertanya bahwasanya dia menisbahkan atau menyandarkan agama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu beliau menyembah Hubal, berhala saat itu, atau Lata yang kita Uzza, seperti itu, berhala-berhala kafir Quraisy yang besar-besar. Dia tidak menyandarkan ibadah-ibadah itu kepada berhala-berhala, akan tetapi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari pertanyaan ini bisa kita garis bawahi dan bisa kita ambil pelajaran. Tentunya beliau nanti akan menjelaskan lebih rinci apa maksud dari pertanyaan itu. Baik, sebelum melanjutkan kita akan mengangkat telepon. Ini ada penelpon dari Lampung Tengah, Bapak Ridwan. Silakan Bapak Ridwan. Selamat sore Bapak Ridwan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ridwan pertanyaannya. Menarik sekali ini perbincangan hari sore ini. Mau tanya, saya pernah dengar di ceramah Ustaz bahwa kalau syaitan itu lebih takut pada orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Itu seperti apa tanggapannya? Mengapa syaitan lebih takut orang berilmu daripada seorang ahli ibadah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan di Lampung Tengah atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan dari Bapak Ridwan adalah beliau ini pernah mendengar ceramah, katanya atau kata ustadznya ini setan lebih takut kepada orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Apakah pernyataan ini benar atau bagaimana? Silahkan Ustadz dan juga Syekh. أيوة هذا المشاهد بيسأل عن هو سمع في أحد الخطابة أو إحدى الفرصة يعني في الخاطب يقول أن الشيطان أخوف إلى أهل العلم من أهل العبادة. هل هذا التقرير أو هذا الكلام صحيحا أم خاطئا؟ لا صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى قال الكلام ده في آية. الكلام اللي هو قاله ده كلام مظبوط، اللي قاله الأخ في المقاطعة والمكالمة كلام مظبوط. الله سبحانه وتعالى بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يخشى من عباده العلماء. إذن الله سبحانه وتعالى حينما خشي على عباده، مش خشى منهم، لا خشى على عباده، خشى من عباده العلماء. لماذا؟ لأن النهاردة الفضل العالم، سيدنا محمد بيقول فضل العالم على العابد كفضلي أنا على العباد. سيدنا محمد هو اللي بيقول فضل العالم على العابد كفضلي أنا محمد على العباد. إذن الكلام اللي هو بيقوله ده كلام مظبوط، وفي قاعدة علمية علماءنا كلهم عارفينها
في الدنيا الإسلامية كلها. من عبد الله على جهل فكأنما عصاه. تفضل. Pertanyaan dari pemirsa ini, Bapak Herman di Lampung Tengah, itu merupakan sebuah, bisa dikatakan makna dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, dan mungkin pada ayat tadi disebutkan bahwasanya emang benar syaitan itu takut kepada orang ahli ilm dibanding ahli ibadah. Dan juga karena kenapa? Karena ulama itu mereka orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya keutamaan seorang ahli ilmu itu perumpamanya sama dengan keutamaan saya dengan umat-umatnya. Tentunya Nabi Muhammad dan umatnya tidak sama. Dan beliau merumpamakan bahwasanya orang yang punya ilmu lebih utama dibanding ahli ibadah atau dibanding orang lainnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW lebih utama dari kaumnya atau umatnya. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya ulama di Azhar menyebutkan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan atau ketidaktahuan, seolah-olah dia itu sedang bermaksiat. Karena mungkin saja ibadahnya salah dan Allah tidak ridha dan Allah tidak senang. Karena mungkin dia tidak mengupgrade bahasa sekarang, tidak menambah ilmunya, tentunya Allah Subhanahu wa taala bisa saja tidak ridha, tidak suka dengan ibadahnya, seperti itu. ولذلك أول كلمة نزلت في القرآن إيه هي؟ أول كلمة نزلت في القرآن في غار حراء، أول كلمة اقرأ. دعوة للعلم، من أهمية العلم. وحتى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول إيه؟ واعلم أنه لا إله إلا الله. ده في الآية في القرآن، واعلم الأول. يبقى الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن أمرنا في الأول وهو بينزله إيه؟ اقرأ. يعني هرس. هرس بالجار dulu. تفضل. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala karena pentingnya ilmu ini bagi umat muslimin, ilmu apapun itu, ilmu agama dan seluruh ilmu yang tentunya bisa bermanfaat bagi umat manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu kalimat atau kata Iqra, bacalah. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya untuk selalu belajar, untuk selalu menimba ilmu dimanapun berada, pada kesempatan apapun, untuk selalu menambah ilmu kita. Yang mungkin di sini kita sebagai pembawa acara mungkin menambah ilmunya lagi, melihat bagaimana memberikan atau memandu bagaimana acara itu berlangsung. Dan semua ustadz, semua orang yang di sini dan tentunya dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, bahkan mengharuskan untuk selalu membaca, dan itu tentunya isyarat kepada kita untuk selalu menambah ilmu kita. Baik, itu tadi jawaban, mudah-mudahan terjawab untuk Bapak Ridwan di Lampung Tengah. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, tadi sempat sebelum penelpon tadi sempat ada yang terpotong mengenai suatu kisah dari yang tadi. Kisah Abi Sufyan. Lam atakallam an mawdu' kullu. Tu'id mungkin? حاضر. أبو سفيان كان في ذلك الوقت هو رئيس المنطقة دي، رئيس دولة مكة، رئيس دولة أبو سفيان. فكان عايز يعرف الدين اللي هو عليه أهدى إلى الله أم دين محمد، لأن محمد نزل يقول لهم ده أنا عندي دين جديد. وأبو سفيان عايز يعرف الدين بتاعهم اللي هم ورثوه عن آبائهم وأجدادهم أهدى إلى الله وأحسن أم دين محمد. فبدأ إن هو يسأل واحد إيه شاطر شوية متمكن بيرفكت. تعالى يا كعب، اسمه كعب بن الأشرف، كان شاطر شوية، حبر من أحبار بني يهود. تعالى يا عم أنت شاطر؟ طيب أنا هسألك سؤال، أديننا اللي إحنا عليه أهدى إلى الله أم دين محمد؟ فكان بيسأله عن إيه؟ بيسأله هو كان لو كان الخلاف عن الصلاة كان قال له أصلاتنا أهدى إلى الله أم صلاة محمد؟ لو كان الخلاف هو الصوم والزكاة كان قال له هل صومنا وزكاتنا وأهدى إلى الله أم دين محمد؟ ولكنه كان يقصد شيء تاني خالص، هو لب الخلاف، هو قلب الموضوع، معنى كلمة الدين الحقيقية اللي وقف عشانها ومات ناس، اللي أبو سفيان موت ناس كتير، اللي بسببها سيدنا بلال كان بيتحط تحت الحجر علشان يصلي أو ما يصليش، لا علشان يفضل ينطق كلمة إيه؟
أحد أحد، مش عشان يصلي وما يصليش، مش عشان يصوم أو ما يصومش، لسه ما كانتش الفروض نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. إذن أبو سفيان كان بيسأل وبيتساءل إيه هو الدين اللي احنا هنوضحه دلوقتي، اللي هو كان سبب الخلاف الرئيسي ما بين كفار ومشركين قريش وما بين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دي قصة أبو سفيان، ولكن لو في سؤال معين يعني احنا نستقبله إن شاء الله. Jadi dari kisah Abu Sufyan tadi yang beliau sebutkan, Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab bin Ahbar, seorang ulama Yahudi yang mempunyai ilmu-ilmu tentang umat terdahulu. Beliau membaca kitab-kitab orang-orang terdahulu. Beliau bertanya kepada Ka'ab bin Ahbar, apakah agama kita, din kita itu, agama saya maksudnya Abu Sufyan, lebih benar dan lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad SAW. Tentunya khilaf atau perselisihan yang terjadi antara Abu Sufyan dan juga Nabi Muhammad SAW bukan terjadi perselisihan pada ibadah salat atau ibadah zakat, karena dalam sebuah kesempatan Abu Sufyan pernah membuat penawaran pada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, beliau memanggilnya gitu, tidak manggilnya tidak sopan gitu, karena tidak menghargai. Saya mau menyembah Tuhan kamu atau salat mengibadahi setahun, tapi kamu juga ibadah kepada atau menyembah Tuhan saya setahun. Tentunya Nabi Muhammad menolak, karena agama ini adalah tentunya intinya adalah mengibadati Allah Subhanahu wa taala wahdah atau saja, tidak mengibadati atau tidak bersekutukannya dengan suatu apapun. Dan juga karena agama ini atau karena kalimat la ilaha illallah ini, Bilal bin Rabah, bagaimana kita ketahui kisahnya, pernah disiksa oleh Abu Sufyan, ditindih oleh batu yang begitu besar karena beliau mengatakan ahad, bukan karena beliau salat atau karena zakat, karena pada saat itu belum diwajibkan atau belum diperintahkan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah-ibadah seperti itu. نعم. واحنا برضو يعني لو في أسئلة عايزين نوضحهم، يعني عايزين يوضحوا حاجة معينة برضو يسألها، يعني يمكن أنا مش واخد بالي، هو يسأل. Dan juga beliau mempersilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya atau ada yang belum jelas bisa dipertanyakan kembali. Baik, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai apa itu hakikat dalam Islam, yaitu tidak hanya terpaku pada kewajiban-kewajiban. Yang menjadi pertanyaannya adalah saat ini kita tahu bahwa Islam sendiri memiliki banyak golongan di dalam Islam. Dan masing-masing golongan terkadang ada perbedaan-perbedaan yang memang dalam hal segi ibadah sedikit-sedikit perbedaan. Bagaimana Syekh memandang golongan-golongan dalam Islam ini? Apakah memang ini menjadi salah satu tanda akhir zaman atau seperti apa? Syekh, silahkan dijelaskan. Ini fi hadal awin al-akhirah, ini منذ mungkin qabla fatrah ظهرت الفرق بين المسلمين. نعم. واختلاف في العبادة في المعاملة وهكذا. نعم. يعني ما موقفنا بهذا الاختلاف بهذا الفرق يعني في داخل مسلمين أمة المسلمين، وكيف يعني نوجه هذا الظاهرة. وكمان pertanyaan terakhir Pak, apakah ini menjadi sesuatu yang wajar atau justru ini sudah digariskan memang akan ada banyak golongan-golongan seperti ini? هل هذا من الطبيعي أو من علامات الساعة من علامات القيامة هكذا؟ شوف الموضوع ده مش السؤال ده مهم جدا. نعم. اللي انت بتقوله ده سؤال مهم جدا، بس يعني محتاج حلقة واثنين وثلاثة، محتاج وقت. نعم. فانت برضو اكد في الترجمة على الكلام ده. نعم. ان الموضوع مش سهل، اللي محتاج لقاء واثنين وثلاثة واربعة، مش هينفع في ايبوسيد جهانيا نو. أيوة. لا احنا لازم نقعد مرة واثنين وثلاثة واربعة. أيوة. الكلام اللي هو بيقوله ده مهم جدا، بس الخلاف بيجي منين؟ لو كان الخلاف كالخلاف الذي بين أبي بكر وعمر وعثمان خلاف محمود. إذا كان الخلاف بين المسلمين، الكلام ده مهم جدا يا محمود. السؤال ده خطير. الكلام ده مهم جدا. إذا كان الخلاف زي الخلاف اللي ما بين عمر وعثمان،
يعني عمر كان له صفات فيها القوة والعدل والشدة، وعثمان كان فيه الرقة والرقاقة حتى الملائكة كانت بتستحي من إيه؟ من عثمان. إذا كان الخلاف مقصودك للخلاف بين في الأمة الإسلامية الآن هو هذا الخلاف، نحن نحبه. ولكن إذا كان الخلاف يصل إلى حد الحروب والاقتتال والقتل، يجب أن نجلس ونتفاهم على ما نختلف. إحنا مختلفين على إيه؟ أنا مختلف معاك ليه؟ أنت بتقتلني ليه؟ وأنا بقتلك ليه؟ من هنا لازم أقعد أنا وأنت ونتفاهم. هو ده الكلام. ونفس اللي حصل ما بين علي ومعاوية، ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. الاثنين سيدنا، الاثنين سيدنا، الاثنين من أهل الجنة. علي ومعاوية من أهل الجنة. ولكن القضية هي حلوها ازاي؟ قعدوا وتفهموا. مش ان انا اقتلك وانت تقتلني، ده مش الاسلام، ده مش اسلام. ما تكلمنيش عن الاسلام بيقتل. الاسلام اللي بيقتل ده مش اسلام. الاسلام حب، الاسلام سلام، الاسلام بناء، الاسلام انظمة وتشريعات. ولكن اللي انت بتكلمني عنه ده مش اسلام. اتفضل. Tentunya perbedaan atau mungkin bisa dikatakan perselisihan antara umat Islam ini sudah terjadi semenjak zaman sahabat atau bisa dikatakan zaman Nabi. Mungkin disebabkan karena latar belakang seorang yang berbeda-beda dan juga faktor pendukung lainnya yang bisa membedakan pemahaman seseorang. Akan tetapi ada perbedaan atau perselisihan yang bisa dikatakan bagus atau mahmud, seperti itu. Seperti perselisihannya, perbedaannya Abu Bakar atau Umar atau Utsman. Sebagaimana kita ketahui, Umar adalah seorang sahabat yang sangat keras, yang sangat gigih dan sangat kuat, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga Utsman seorang yang lembut, seorang yang mungkin sangat bahkan santun. Malaikat pun malu terhadap Utsman untuk melihat atau berjalan di samping Utsman bin Affan. Dan juga tentunya ini perbedaan di antara mereka. Ketika terjadi perbedaan di antara mereka, mereka bermusyawarah atau melakukan rapat untuk memberikan atau solusi bagaimana terjadi perbedaan di antara mereka. Dan juga terjadi perbedaan yang sangat besar dalam sejarah agama Islam ini adalah perbedaan antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dua-duanya penghuni surga dan dua-duanya Sayyid, tuan atau tuan dari orang-orang Islam ini, dan dua-duanya merupakan sahabat. Akan tetapi mereka berselisih dan tidak saling membunuh, tidak menimbulkan kekerasan. Mereka bersepakat untuk gencatan senjata sekarang, atau bersepakat untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Dan tentunya beliau katakan dan beliau tekankan bahwasanya orang yang atau kelompok yang menyerang umat lainnya atau menimbulkan kekerasan, menimbulkan ketakutan bagi umat Islam lainnya, bisa dikatakan bukan termasuk umat Islam. Karena agama ini agama cinta, agama yang penuh kedamaian, agama yang memberikan rahmatan lil alamin. Dan tentunya semua orang yang memeluknya, bahkan orang yang di sekitarnya, merasa aman, merasa tenang dan juga merasa tentram oleh agama Islam ini. Dan tentunya pendapat kita atau pandangan kita dengan perbedaan ini tentunya harus saling duduk bersama, harus saling ketika terjadi perbedaan antara sama umat Islam, terjadi perbedaan antara umat Islam dan lainnya, kita bisa duduk berbarengan untuk memberi atau mencari sebuah solusi atau mencari sebuah kata sepakat di antara umat Islam. Karena bermusyawarah atau duduk bersama adalah merupakan sebuah adat atau kebiasaan dari umat-umat atau pendahulu umat Islam terdahulu. Syukran. Syukran. Jadi memang intinya perbedaan itu merupakan sesuatu yang wajar. Dan untuk mengatasi perselisihan di antara perbedaan-perbedaan itu adalah musyawarah. Musyawarah atau ya. Baik. Berunding. Baik, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan di dunia atau mungkin di Indonesia sendiri, agama tidak hanya agama Islam, ada beberapa agama-agama yang selain Islam. Bagaimana sikap seorang Muslim yang baik terhadap pemeluk agama lain, khususnya di Indonesia? Fi hadzal alam wa fi dunya hadza ta'addad al-adyan. Fi Islam, fi ghairuha min al-adyan. Wa huwa biyas'al ma mawqif al-muslimin tijah hadhihi al-adyan, yani mawqif yani mungkin mahmud, mush mawqif mazmum, yani
كيف يعني موقفنا بهذه الأديان؟ موقفنا ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام تزوج واحدة مسيحية. ادي موقف. خلاص كده؟ يعني ايه؟ يعني مفيش مشكلة خالص. مفيش مشكلة خالص. الناس اللي بتتكلم الاسلام موقفه ايه من الاديان؟ ما سيدنا محمد تزوج واحدة مسيحية. طيب وبعدين سيدنا محمد في الصحيح الحديث توفى وهو راهن درعه عند يهودي. درعه اللي كان بيستخدمه في الحروب كان رهنه عند يهودي، وراحوا اداله الرهن وبتاع. ده معناه ايه؟ معناه ان هو كان بيتعامل مع اليهود. اليهود. انا مش بتكلم في يعني واخد بالك انت؟ طيب يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ الاسلام اشمل. حتى في الاسلام في القران يقول لك ايه؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. يعني الناس دي كلها اوتوا ايه؟ اوتوا نصيبا من الكتاب، ولكن احنا ايه؟ احنا امه الكتاب. احنا اللي نقدر نستوعب الناس دي كلها. احنا اللي نقدر نستوعب كل الاديان. الاسلام فقط هو اللي يستطيع ان هو يستوعب كل الاديان. سيدنا محمد ادي لك ببساطه شديده، لو انا عيان، انا مريض وقدامي 2 دكاتره، خلاص كده، واحد مش من الاسلام ايا كان بقى، مسيحي يهودي هندوسي مجوسي، مش ده الموضوع، مش من الاسلام وانا مريض، وواحد تاني من الاسلام، اروح لمين؟ هنا السؤال بقى اهو، اروح للاشطر. هو ده الاسلام. سيدنا محمد قال لك احرص على من ينفعك، على ما ينفعك. خلي بالك. والمؤمن خير، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. لو انت ما اتقنتهوش، لو انت ما اتقنتش عملك، لو الدكتور المسلم ده مش شاطر في شغله، انا ما اروحلوش، اروح للدكتور الغير مسلم. هو ده الاسلام اللي انت بتتكلم عنه. ايه الاديان لا 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 لا، الاديان الصحيح، الدين الصحيح دين عملي، دين موضوعي، دين يكسب ما يخسرش، دين يبني ما يهدش. اتفضل. Jadi pendapat atau bagaimana kita terhadap agama-agama lain, tentunya ini merupakan sebuah fenomena di mana dalam dunia ini begitu banyak agama selain Islam, dan tentunya pendapat kita dengan agama-agama lain saling bertoleransi, saling menjaga kerukunan dan ketentraman, sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW meninggal, waktu itu beliau wafat, dan tamengnya yang dipakai untuk perang berada di atau digadaikan pada seorang Yahudi, dan tentunya Yahudi itu tidak tinggal jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga saya ingat sebuah kisah bahwasanya Ibnu Umar ketika beliau menyembelih seekor kambing, beliau memerintahkan kepada anaknya untuk memberi tetangganya Yahudi terlebih dahulu sebelum beliau menikmatinya. Tentunya inilah Islam. Dan juga beliau membuat sebuah perumpamaan, ketika apabila saya sakit, beliau menyebutkan, dan saya berhadapan atau di depan saya ada 2 dokter, satu muslim dan satu bukan muslim, saya pergi kemana? Saya akan berobat ke yang Islam atau yang bukan? Tetapi beliau berkatakan, saya akan berobat kepada yang paling pintar, maksudnya kepada paling ahli, dan tentunya kepada paling yang paling lebih baik di antara kedua itu, karena itulah Islam. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, yani berusahalah kepada seorang atau kepada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi engkau. Dan juga Nabi Muhammad bersabda bahwasanya mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam artian menyeluruh dalam ilmu dan dalam hal-hal lainnya. Baik, jadi intinya memang menghargai dan toleransi itu jadi sangat kunci penting dalam kehidupan yang beragam ini. Iya. Karena memang Islam adalah rahmatan lil alamin. Tentu. Syekh dan juga Ustadz, kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Lampung.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami menyaksikan Halo Lampung, masih ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Ini dari merupakan alumnus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Reda Daud dan juga Ustadz Furqon Mahmud Al-Hanif LC yang membantu kita untuk proses penerjemahan. Kembali kita membahas tema pada sore hari ini, yaitu mengenai memahami agama secara sempurna, bagaimana Islam memandang agama itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Islam itu bukan hanya terkait dengan yang wajib-wajib saja atau rukun Islamnya saja, tapi lebih dari itu Islam itu mencakup seluruh kehidupan manusia. Lalu bagaimana seorang muslim bisa memahami atau apa yang harus dilakukan seorang muslim untuk memahami Islam secara keseluruhan? وماذا يجب للمسلم أن يفهم الإسلام الحقيقي ويفهم الإسلام شامل دون شامل كامل هكذا. نعم. الواجب على المسلم حتى يعلم معنى الدين على مراد الحي القيوم ومعنى الإسلام، لأن احنا ما اتكلمناش عنه لحد دلوقتي، ونتكلم عنه في سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. كلمة دين في هذا المكان هي الأشمل لمراد الله. إخوات يوسف، القصة بتاعت سيدنا يوسف، إخوات يوسف رايحين يتاجروا، فهو عايز يحتجز واحد فيهم، عايز يحتجز واحد فيهم، فدسله حاجة اللي بيها أخوه، يعني حط حاجة اللي بيها أخواته يطلعوا إيه؟ حرامية، لصوص. طيب إيه، ما ينفعش إحنا نبقى حرامية. طب ليه ما ينفعش إن أنتوا تبقوا حرامية؟ فقالوا له إخواته، قالوا له إحنا عندنا دين يمنعنا من السرقة. طب أنت دينك يمنعك من السرقة ليه؟ قال لي لأن ديني أنا به نظام وتشريع وقانون يمنعني من السرقة. طب أنت دينك ونظامك وقانونك وتشريعك فيهم إيه؟ قال لك السارق في ديني بيتخذ بشخصه، يتخذ أسير. طب في دين الملك، ما هو ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. طب دين الملك اللي هو عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن قانون ونظام وتشريع. بيقول إيه؟ بيقول السارق يحاسب على قدر سرقته. يعني اللي يسرق دي غير اللي يسرق الحاجة الكبيرة، اللي يسرق الحاجة الصغيرة غير اللي يسرق الحاجة إيه؟ الكبيرة. إذا مقصود الله من كلمة الدين في هذه الآية ماذا؟ مقصود الله في هذه الآية من كلمة الدين هي النظام والقانون والتشريع. يعني إيه؟ نظام وقانون وتشريع. يعني أنا هتجوزها إزاي وهتجوز مين وهي ليها إيه عندي وأنا ليا إيه عندها؟ نظام إسلامي. لو أنا اتبعته أنا بقيت مسلم في هذه النقطة. لو أنا ما اتبعتش هذا النظام أنا في النقطة دي خرجت بره الإسلام. أنا هتاجر في إيه وإزاي واكسب كام وما تاجرش ليه؟ نظام. لو أنا اتبعت هذا النظام في الإسلام أنا مسلم في هذه النقطة. لو أنا ما اتبعتش هذا النظام أنا لست مسلما ولا أعلم عن الإسلام شيئا. إلى هنا وسأكمل. اتفضل. بيسألني عن ماذا يجب للمسلم عن مثلا طلب العلم هكذا حتى يقدر ويستطيع أن يفهم الإسلام على طريقة يعني على بوجه شامل هكذا. بوجه شامل هكذا. أيوة. ماذا يعني الخطوات للمسلم للأفراد المسلمين حتى يفهم الإسلام بالصورة الصحيحة وبالصورة المكملة هكذا. المسلم الفردي هيلاقي مشقة شوية، ولكن المسلم بفرده لازم هيلاقي مشقة ان هو يستطيع ان هو يصل لمعنى كلمة الله الدين على مراد الحي القيوم. هيجد مشقة. ليه؟ لان 13 سنة من عمر الدعوة المحمدية كانوا معنى لا اله الا الله فقط. سيدنا محمد قعد في مكة 13 سنة، فهيجد مشقة. ولكن اطلبوا العلم ولو في الصين. سيدنا محمد قال اطلبوا العلم ولو في الصين. الصين جنبنا اهي. اطلبوا العلم ولو في الصين. الاستمرارية في طلب العلم الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعلى الجميع، والتمسك بتعليم الإسلام الأساسية والاستمرارية في العبادة والتقرب إلى الله بجميع النواحي وشتى النواحي
مع التمسك بالأنظمة والتشريعات الإسلامية في الحياة سيؤدي في النهاية إلى نموذج لمسلم. هذا النموذج احنا ناخده ونطوره بقى واحدة واحدة مع التعاون مع المنظمات والمؤسسات الأهلية والدولية كالمدارس والمعاهد والكليات إلى آخر الإيه المنظمات الدولية. الدولة عندنا فيها إيه؟ فيها 1 2 3 4. الدولة عندها إيه؟ 1 2 3 4. اتفضل. Jadi tentunya bagi seorang muslim untuk bisa memahami agama Islam ini secara menyeluruh, tentunya banyak faktor yang harus dilaksanakan atau dilakukan bagi seorang muslim itu tentu. Bisa dengan menuntut ilmu, dengan mendengar kajian, dan juga tidak hanya itu, harus banyak kegiatan-kegiatan yang dimana itu kerjasama antara instansi-instansi tertentu supaya lebih menyemarakkan kegiatan belajar ini dan juga lebih mendukung program belajar di setiap muslim supaya mereka setiap harinya makin bertambah ilmunya, makin bertambah pengetahuannya tentang agama ini, tidak hanya sebatas yang mereka pernah dengar di waktu kecil saja atau yang pernah mereka pelajari di ketika mereka masih kanak-kanak saja. Dan tentunya tadi beliau menjelaskan sebelumnya bahwasanya ad-din juga atau agama ini yang dimaksud dengan agama ini bahwasanya agama adalah sebuah sistem atau sebuah peraturan dan sebuah perundang-undangan, dan juga tentunya banyak hal yang harus ditaati, banyak hal yang harus dihormati, yang harus, dan tentunya apabila seseorang melanggar ada ancamannya, ada hukumannya, dan setiap amalan tentunya atau setiap pelanggaran-pelanggaran itu ada hukumannya tersendiri, sebagaimana di zaman Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf membuat sebuah makar. Beliau memasukkan barang berharga di bejana atau di barang di karung, misalnya di karung saudaranya ketika mereka akan kembali ke Palestina. Ya. Hakada beliau memasukkan sebuah barang berharga dan ditangkap oleh penjaga pintu, dan beliau mengambil bukti bahwasanya saudaranya itu telah maling atau telah mencuri, dan hukumannya pada saat itu adalah diambil salah seorang di antara mereka, yaitu Bunyamin, adiknya sendiri, dan itu sebuah makar. Dan maksudnya adalah itu adalah sebuah kutipan dari ayat Al-Quran bahwasanya fi dinil malik, bahwasanya din itu adalah sebuah peraturan, sebuah perundang-undangan yang tentunya berlaku tidak hanya di sistem negara saja, akan tapi dalam sistem Islam juga ada sebuah undang-undang, ada sebuah peraturan yang harus ditaati oleh pemeluknya. Tentunya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai hakikat agama sendiri, juga bagaimana cara seorang muslim untuk bisa memahami agama Islam ini secara keseluruhan. Yeah. Baik, sebenarnya masih seru, tapi kita berada di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup Halo Lampung edisi kali ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Syekh Reda Daud. Kami persilahkan atau kalimatul hatam. نختم هذه الحلقة بكلمة موجزة على أهم الموضوع. الكلمة موجزة طبعا. يعني أنا بحمد الله سبحانه وتعالى على إني في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، ويعني أنا يعني بسأل المولى سبحانه وتعالى إن إندونيسيا يعني تكون في أعلى المراتب، ولأن هي إندونيسيا من الدول اللي هي لو قامت يعني هتساعد في الإسلام والعالم الإسلامي. وأنا هنا عشان يعني أحاول إن أنا برضو أوصل حاجة وأساعد، ودي هند، ودي. فأنا يعني لازم كلنا نتكاتف ونتعاون على أساس إن إحنا نقدر نخدم الإسلام، لأن إحنا في الآخر إحنا يعني أمة إسلامية، وما تتخيلوش قد إيه المصريين بيحبوا الإندونيسيين تماما يعني. ومش أكتر من كده، مش عايز أقول أكتر من كده. وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. Beliau mengucapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau saat ini berada di Indonesia, dan Indonesia merupakan sebuah negara atau negara yang paling banyak umat Islamnya, negara terbesar dari segi penduduk bagi pemeluk agama Islam. Dan juga beliau berada di sini tentunya berniat untuk membantu atau mengajarkan agama ini, mengajarkan Islam ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di Indonesia, yang ada di Lampung ini khususnya. Beliau berharap sekali apa yang beliau lakukan ini bisa bermanfaat bagi warga Lampung khususnya, dan juga beliau mengharap Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang terdepan, tentunya tidak hanya dalam hal agama, juga dalam ekonomi dan segala hal lainnya. Dan beliau sangat bersyukur bisa berada di Lampung ini. Baik, terima kasih luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih Ustaz Syekh Reda Daud dan juga Ustadz
Furqon, terima kasih sudah membantu menerjemahkan, luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi Radar Lampung TV menerima Syekh Daud ini. Mudah-mudahan kerasan di Indonesia, mudah-mudahan tidak segera pulang ke Mesir. Terima kasih. Selamat datang di Indonesia. Enjoy Lampung. Thank you. Thank you. Syukran. Baik, dan pemirsa, demikian Halo Lampung edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Terus saksikan program-program Radar Lampung TV melalui channel 48 UHF ataupun melalui live streaming di www.radartv.co.id, ataupun saat ini Anda juga bisa menyaksikan program kami melalui saluran parabola di satelit Min Media atau ChinaSat 11. Saya Muhammad Arif, wakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Lampung TV, Matep Nihan.